जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग सकाल सकाल इच्छा है भाउज को धरी आसीगली पार्क को आपण मैंने देखिपे सांग मैंने ये सुंदर पार्क रे आपण मानक पई सुंदर ढग प्रश्नटी आनी सांग मैंने सर्वप्रथम आमे आपण मानक मो यूट्यूब चैनल तरफ स्वागत जनाऊँगी। देखो सांग मैंने आपण मानक सर्वप्रथम आमर रिक्वेस्ट अच्छी जे कि से रिक्वेस्ट पूरण कर दिंतु। जदि आम चैनल को नुआ आसी जाती प्लीज सब्सक्राइब कर एभली मजादार वीडियो देखिबार सुजोग नियंतु। डेली आमे अपलोड करुचु सुंदर सुंदर मजादार ढग प्रश्न आपण मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची जीव। तो सांग माने समय हो गलानी मु प्रथम ढग प्रश्न स्टार्ट करि नेउछि। भाउज कौन उत्तर दउछंती वीडियोटी को देखि नियंतु शेष पर्यंत। कहिलो देखी माँ 16 बयसी झीटी हेलाणी बुढ़ी माँ 16 बयसी झीटी हेलाणी बुढ़ी नातुणीर चुट्टी पाचिलाणी चाल देखिबा खुड़ी सांग माने भाउज चिंतार पड़ी गले। माँ 16 बयसी झीटी हेलाणी बुढ़ी नातुणीर चुट्टी पाचिलाणी चाल देखिबा खुड़ी ताहा कौन भाउज रहिले चिंतारे आपण माने मोटे चिंता करंतु नाही टिके भाबंतु बुद्धि खर्च करंतु उत्तरटी आपण माने पाई जिबे। ताले सांग माने प्रथम प्रश्नर उत्तर अच्छी किंतु से ढगटी भाउज पाऊ नाहंती। सांग माने भाउज उत्तर देई पला भली जना पड़ुनी। सांग माने आपण मानक कमेंट को अपेक्षा रहुछु कारण आपण मानक पई आम कमेंट बॉक्स टी एनी को खोला रहिला भाबुज एनी कहूना। हाँ भाब भाब तमें भाबी थाओ मु सांग मानक कौन करा जीव मु कहीदेउछि। सांग माने भाउज भाबुछंती जदि उत्तर न पाती आपण माने एतिकी रिक्वेस्ट रखीचु कमेंट बॉक्स टी खोला रखीचु सांग माने पूरण कर दियंतु। आपण मानंकु कौनसी मूल्य देबाकू पड़िबनी सांग माने कि बेसी समय लागिबनी किंतु सही सेतक पई आम पई बहुत मूल्यवान सांग माने। सांग माने भाउज चिंता करूछंती एवं गच्छ देखुछंती से गच्छ ये अच्छी कि नहीं देखु ऑप्शन देवा एठी नहीं मिलबनी ऑप्शन देली। हाँ गच्छ कहीदेली से क्यों गच्छ गच्छ कहीदेली देखा जाऊ से गच्छ एठी मिलबनी सांग माने मु किंतु देखे देउछि ये सुंदर मिनी पार्क रे से गच्छटी नाही थिले मु अवश्य ईश्वरा द्वारा कही देई थांती। जा सांग माने आपण माने कमेंट रे जणंतु कहीदेली से गच्छ किंतु क्यों गच्छ आपण माने बाछि नियंतु। ना कौन कह कि कुआ सांग मान को मु तो आउ थे मुझे कहीदे माँ 16 बयसी झीटी हेलाणी बुढ़ी नातुणीर चुट्टी पाचिलाणी चाल देखिबा खुड़ी गच्छ बाछिले सांग माने भाउज गच्छ बाछिले आपण माने खाली देखंतु सांग माने। पाऊ नांती सांग माने ए भाउज भाउज आज हारी गले सांग माने आपण मानक कमेंट को अपेक्षा रहिलो। ताले प्रथम ढग प्रश्नटी सरीगला सांग माने भाउज सेकेंड ढग प्रश्न कौन उत्तर देवे ना कौन कहूछ। हाँ ताले सेकेंड ढग प्रश्न टी मते भाबिबा पड़ियो भाउज तांकर चिंतार अछंती देखा जाऊ सांग माने। ताले सेकेंड प्रश्नटी है भल बार शुणु एपरी क्यों काम अच्छी जहाँ को मनुष्य बंची बेले तो करि थाए आउ मला परे भी करि पारे एमिति क्यों काम अच्छी मनुष्य सांग माने भाउज कहउछंती भगवान को डाकिबा मला पर केमी डाकियो
ରାମ 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 ରାମ। ଏପରି କେଉଁ କାମ ଅଛି ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ତ କରିଥାଏ ଆଉ ମଲା ପରେ ବି କରିପାରେ? ସେଇ ଦିମାଗ ଅଛି ତ? ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଉଜଙ୍କର ଦିମାଗ ଟିକେ ଶୂନ ହେଇଛି, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଧୀରେ 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 ଆସିଲେ ମୋ ହାତ ଧରି, ଏଇଟା ହଉ ଗୀତ। ନାଇଁ ହୁଁ? ତମ ହାତ ଧରିମି ନେଇ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବା, ନା 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 ନା, ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବା, ନା 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 ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭାଉଜ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପାର୍କରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଜି ଏ ମଜାଦାର ଢାକ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆସ ଆସ ଆସ, ଏଇଠିକି ଆସ, ଭଲ ଲାଗୁଛ। ଇଏ କେଉଁ ଗଛ? ଏଟା ବାଉଁଶ ଗଛ। ଏଟା ବାଉଁଶ ଗଛ। କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ। ଏଟା ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ, ସେ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ। କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି, ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିଦେବା। ଭାଉଜ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି? ଏମିତି କିଏ ଛୋଟବେଳେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁଏ ସେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇକି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ? ସେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କି କଥା? କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ଭଲ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବଢ଼ିଯାଏ ସେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଥାଏ। କି ବାଉଁଶ ଗଛ କେମିତି ହେଲା? କେମିତି ହେଲା ବୁଝଉନା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆଜି ଭାଉଜ ବୁଝେଇବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲଙ୍ଗଳା ହବ ଏଇଟା ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଛୋଟ ହେଇଛି, ଭଲ ଅଛି। ତ ବଢ଼ିବେ ସେମାନେ, ତାର ଇଏ ଛାଡ଼ିବ, ମାନେ ବଡ଼ ହବ। ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ କହିଦେଲେ ସେଇଟା ବାଉଁଶ, କାରଣ ମୁଁ ସେ ଗଛଟି ଦେଖି ଭାଉଜଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଦେଖିବା ଭାଉଜଙ୍କର ଦିମାଗ ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୂରେଇ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ଯାହା କହିଦେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ ଅନେକ କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ତ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ ଗୋଟେ ନାଚ ଫାଚ ହଉ ନା ଗୀତ? ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇଗଲା। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜଙ୍କର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଏ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।